anti-alcohol drive at Haflong. To spread the message of not mixing drinking with driving, the Dimahasao Police launched anti-alcohol drive from yesterday at Haflong. Haflong Traffic Police in charge Sub-Inspector Timung launched the drive with the help of breath analyzer and also fined several bike riders for not wearing helmets. Talking to the media, Timung disclosed that all the superior officials of Dimahasao have stressed the importance of road safety for general masses. माने एक्चुअली याते आमी बहुत दिनर परा माने देखा पाई आसो जे माने धरक बहुत मानुए माने धरक ड्रिंक एंड ड्राइव मिक्स करी पेलाय चलाई थाके तो हेतु माने कमन पिपल बा आमार निजर कारणे हेतु माने एक्चुअली बेया हेतु कारणे एक्सिडेंट हेबलाक बारी थाके तो रोड सेफ्टी समयो हेतु माने एक्चुअली डिस्कास करा होइसिल जे हेबलाक बंद करिब तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ माने कमन पिपल आरो आमार सब निजर सेफ्टीर कारणे आमी माने एटो एंटी एल्कोहल ड्राइव तो आमी करिसो विथ द हेल्प ऑफ ब्रेथ एनालाइजर तो सो फार आमी एनेका पोৱা নাই जे माने बर्तमान आजि लगे माने इतिया लगे जे किसुमान मानुए धरक खाई पेलाई चलाइছে হয়তো राति হবো পারে আমি আকৌ এবিলাক ড্রাইভ টু কৰি থাকে কিন্তু আমি হেতু মেইন ইন্টারেস্ট হেতু কাৰণে লৈছো যে মানে যাতে ইয়াত কমন পিপল বেলাগে মানে সেফলি গাড়ীটো চলাই থাকে আৰু ড্রিঙ্ক এন্ড ড্রাইভ টু মিক্স নকৰে হেতু কাৰণে আমি ড্রাইভ টু কৰি আছো Apart from frisking, checking of documents, the Dimahasao Police have also decided to install CCTV at several vulnerable locations of Haflong town very soon, which can invariably help them a lot for controlling traffic hazards and also minimize the reckless drive. Street play organized. In order to create awareness about the cleanliness among the masses, the Haflong Town Committee organized street play at Lower Haflong, Sarkari Bagan and Haflong Taxi Stand on Wednesday. This program was organized involving small children to create awareness on segregation under SBM. Hello, Mrs. Tucker. कहाँ से आ रही हो? मैं तो किटी पार्टी से आ रही हूँ। तुम कहाँ से आ रही हो? अरे what a coincidence! मैं भी किटी पार्टी से आ रही हूँ। वैसे ये जो ड्रेस है ये तुमने पिछले संडे ही पहनी थी ना? नो 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 नो। शायद तुम्हारी आँखों में प्रॉब्लम थी तो तुम्हारे दिमाग की तरह। Whatever। वैसे लो लो खाओ तुम्हें पता है मैं ये स्पेन से लेकर आई हूँ बहुत यूनिक है। वैसे इस वक्त समर वेकेशन पे तुम गई कहाँ थी? मैं तो ऑस्ट्रेलिया गई थी। तुम्हें पता है वहाँ पे इतनी साफ सफाई थी ना मैंने सोचा था कि वहीं सेटल हो जाओ। तुम्हें पता है ना मेरा भारत महान। अरे हाँ यार एकदम सही बोल रही हो मैंने बहुत सुना है उसके बारे में इनफैक्ट मैं गई भी हूँ बहुत साफ सुथरी जगह है वो। तुम कहाँ गई थी? मैं ऑब्वियसली सी बात है स्पेन से लेकर आई हूँ तो स्पेन ही गई होंगी ना। तुम्हें पता है वहाँ की चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव है छोटी से छोटी चीज़ इतनी अट्रैक्ट करती है और तुम वहाँ पर कहीं पे भी चली जाओ गंदगी का एक तिनका भी नहीं दिखाई देता। बहुत साफ सफाई है वहाँ पे। यहाँ पे कितनी गंदगी है। हाँ यार अभी जितनी साफ सफाई की हम बातें करें थे यहाँ पर उतनी गंदगी है। तो देखा तुमने मेरा प्रभाव तुम्हारे जनमानस पे किस तरह पड़ चुका है। खुद ही कचरा फैलाते हैं और खुद ही स्वच्छता की बातें करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ की सरकारें स्वच्छ भारत अभियान चला रही हैं। अरे क्या स्वच्छ भारत अभियान चला रही है? स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे ढोंग हो रहा है ढोंग। मैं नहीं मानती ऐसा नहीं मानती तो चला नहीं टीवी एक झलक दिखाता हूँ। अरे यहाँ पर भी ना लोग रोज रोज कचरा कर देते हैं। सुबह से शाम तक झाड़ते रहो कोई हेल्प भी नहीं करता है हमारी। अरे वाह भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है तो थोड़ी मदद तो करनी चाहिए। एक सेल्फी तो बनती है। अगर मैंने इस सेल्फी को फेसबुक पे डाला तो बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। कैसे डालो? एक्सक्यूज मी भैया जी
जरा झाड़ू मिलेगी? काहे दे अपना झाड़ू? अरे वो ना मेरे को सेल्फी क्लिक करनी है फेसबुक पे डालने के लिए। बस रहने दीजिए, कल भी एक मैडम आई थी और तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में हमारी झाड़ू भी ले गई। अरे भैया, मैंने आपसे झाड़ू क्या मांगी, आपने तो भाषण की लाइन खड़ी कर दी। देखिए बहन जी, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो पहले 5 रुपए। Request to design front view of Silchar station as per Kachari Kingdom's architect. Citizens of this valley, while requesting to design front view of Silchar station as per Kachari Kingdom's architect, demanded to complete the renovation and beautification work at Silchar railway station at the earliest. In this connection, memorandum was also submitted to the General Manager, Northeast Frontier Railway Camp Silchar recently. 2007 সালে আপনারা এটা খুব কষ্টের ব্যাপার যে আমাদের শহরের এই রেলওয়ে স্টেশনটা শিলচর, যাকে আমরা ভাষা শহীদ স্টেশন শিলচর করবার যে লড়াই, এইটার যে প্রবেশ মুখের জায়গাটা সেটা ছিল কাছাড়ের ডিমাসা রাজার রাজধানী খাসপুরের রাজবাড়ির আদলে এই গম্বুজটি ছিল। যখন ব্রডগেজের কাজ চলছে তখন বিভিন্ন স্টেশনগুলো সৌন্দর্যায়ন হচ্ছে, তখন দেখা গেল যে এই গম্বুজটার মধ্যে স্টেশনের একটি ফাটল ছিল এবং ব্রডগেজের কাজ তাড়াহুড়ো করবার নাম করে এই ফাটলটিকে রিপেয়ার না করে, গম্বুজটিকে নতুন করে রিকনস্ট্রাকশন না করে টিন দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ এটাকে ঢেকে দেয়। এবং তখন আমরা প্রতিবাদ করি এবং প্রতিবাদের পর আমাদের এই কথা বলেন ওরা যে এটা খুব কম সময়ের জন্য টেম্পোরারি শেড, ব্রডগেজ চালু হলেই সেটাকে তার আগেই কিংবা খুব কম সময়ের মধ্যে ওটাকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে, আগের মতো করে সেই গম্বুজটিকে ফিরিয়ে আনা হবে। আমরা খুব পরিতাপের সঙ্গে বলছি, আমাদের রেলের রেলওয়ের জিএমের সাথে আমরা কথা বলেছি, তার আগে ডেপুটেশন করেছি। মাত্র 1.5 মাস আগে তিনি শিলচরে এসেছিলেন, তিনি ফিজিক্যালি 2 মাস আগে এসেছিলেন, ফিজিক্যালি বলে গেছেন, সাংবাদিকদের সামনে বলেছেন যে এই বিষয়টা সত্যি, বিষয়টা খুব খারাপ, এটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল রেলে, এটা করতে হবে, করবো আমরা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিষয়টা নিয়ে রেলের কোনো হেলকম্প নেই। এই গোটা বিষয়টা খুব পরিতাপের। আমরা মিডিয়ার কাছে, মানুষের কাছে, সর্বস্তরের মানুষের কাছে বলছি, এটা অনুরোধ করছি যে আমাদের ঐতিহ্য আমাদের ফিরিয়ে দিন। আমার ডিমাসা রাজের যে স্কাল্পচারটা আমার এখানে প্রবেশ মুখে ছিল, সেটাকে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রেল বিভাগের, রেলের, এবং রেল যেন সেটা খুব তাড়াতাড়ি করে সেটা আমরা অনুরোধ করছি। The memorandum signed by Babul Hore, Rajiv Kar, President and General Secretary, Bhasha Shahid Station Shahid Smaran Samiti, Silchar, stated that a locality was known by its history and cultural heritage, and to visualize this history and cultural heritage, there always be some symbol. Every locality tries to display their history and culture by erecting such symbol in the important places. Railway station is an entry point for the tourists from where they start to learn the locality. शिलचर रेलवे स्टेशन में अभी जो टीन का स्ट्रक्चर है, इसके नीचे काछरे राजा का सिंहद्वार का स्ट्रक्चर है। ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर में टीन लगा दिया 2007 में। वो पानी गिरता है ये बोल के, ये रुकने के लिए, फॉर द टेम्पोररी के लिए बोला है। लेकिन आज 2019 आ गया, हम लोग भाषा शहीद स्टेशन कमेटी के पक्ष और डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लैंग्वेज एक साथ जाके मेमोरेंडम दिया ये हटाने के लिए, फिर भी ये नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा डिमांड है ये जल्दी हटा दो स्ट्रक्चर को, फिर डिमासा सिंहद्वार का स्ट्रक्चर को दिखा दो, ये हमारा डिमांड है। सबका सपोर्ट है और सबका ये यूनिटी है, ये सिंबल ऑफ यूनिटी है। Barak Valley represents unity in diversity in its historical and cultural heritage, represented through the symbol of Kachari Kingdoms, architect in important places.
Earlier front view of our railway station was designed as per Kachari Kingdom's architect, but later in 2017 it was changed for the repairing reason best known to the authority. সালটা আমার মনে নেই, অজিত পণ্ডিত 2007 অজিত পণ্ডিত ছিল ডিআরএম। উনি এসে সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখেছেন এবং আমরা ওনার সঙ্গে দেখা করে রেলওয়ে স্টেশনের সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তখন উনি বলেছিলেন যে কাছাড়ের রাজার বা কাছারি রাজার যে ঐতিহ্য, যে হেরিটেজগুলো এবং কাছাড় জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নিয়ে এই রেল স্টেশনটাকে সেইভাবে সাজিয়ে তোলা হবে এবং সেই কাজের জন্য আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য উনি বলে গেছেন এবং উনি কথা দিয়েছিলেন যে এই শিলচর রেল স্টেশনকে কাছাড়ের ঐতিহ্য মেনে কাছারি রাজার রাজত্বের সেই যে হেরিটেজগুলো আছে বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর যেসব আছে স্থাপত্য আছে সেগুলোকে দিয়ে স্টেশনটাকে সাজানো হবে। কিন্তু তারপর কালক্রমে অজিত পণ্ডিত কনস্ট্রাকশন বিভাগে চলে গেলেন এবং এই কাজটা এখনও কিছুই এগোয়নি। তাই আমরা আবার দাবি রাখছি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে যে আপনাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির মতো যেসব আমি আগরতলা যেতে আমরা ত্রিপুরার প্রতিটা স্টেশনে পাই সেই জায়গার ঐতিহ্য মেনে সাজসজ্জা করিয়েছেন স্টেশনগুলোতে, সেইভাবে আমাদের শিলচর স্টেশনটাকে যেন সাজিয়ে তোলা হয় এই আমাদের দাবি রইল। As a part of 45th Karbi Youth Festival event, Mr. KYF 2019 was held at Samson Singh Engti stage on the 4th day of the festival. The program was organized by United Karbi Youth Association. The winner of Mr. KYF 2019 was awarded to Harmony Bay, while first runner-up and second runner-up were awarded to Sarvin Teron and Sarin Tenso respectively. The program was being judged by Bijoy Lekte, Daniel Engti, Albert Tiso and Longkiri Terang. At 45th Karbi Youth Festival. United Karbi Students Association in collaboration with Karbi Cultural Society has organized a pure Karbi language spoken competition at Samson Singh Engti stage on the concluding day of the festival. One of the unique competition during the 45th Karbi Youth Festival is that the pure spoken Karbi language competition, which is organized by United Karbi Students Association and Karbi Cultural Society. So in order to the program was organized in order to preserve the Karbi language spoken by the young generations, in order to keep the language, in order to keep the Karbi language in its such a way that due to percolating with other tribes, while we speak in a Karbi language, we used to bring some kinds of mixing with other tribes. So joining me, I have the president of United Karbi Students Association. So we would like to know from him regarding this competition. What are the aim and what are the motives behind these competitions? Competition Karbi spoken আমি রাখার মেইন উদ্দেশ্য হল যে সম্পূর্ণভাৱে কাৰ্বি ভাষা পিয়ৰলি তাৰমানে কথা ক'ব ইমপ্ৰুভ হ'বলৈ কাৰণে আমি এই চেষ্টা চলাইছে। এক্সাম্পল আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি যিটো আছামিজ ভাষা আমি পিয়ৰলি আমি এতিয়া আছামিজ ভাষাও আমি পিয়ৰলি ক'ব নোৱাৰোঁ। এক্সাম্পল এতিয়া মই যিটো আছামিজ কথা কৈ আছে সেইটো তাৰমানে এতিয়া মিক্স আপ হৈ যায়। এক্সাম্পল আমি এতিয়া যিটো মই কৈ আছোঁ এইটো অলপ এনেকুৱা হিন্দী কথা ক'লেও তাৰমানে এইটো মিক্স আপ হৈ যায়। ইয়াৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে কাৰ্বি ভাষা চিৰদিনৰ কাৰণে থাকিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে
আমাৰ এইটো ভাষা পিয়ৰলি ক'ব পৰা হ'ব লাগে আৰু যিটো এইটো ক'ব পৰা যিটো হ'লে ইয়াক আমি বঁটা বিতৰণ কৰিম আৰু বহুত ভাল লাগিছে যে আজি এইটো প্ৰতিযোগিতা আমি হ'ব পাইছোঁ আজি আমাৰ as we have heard from the United Karbi Student Association President, the main objective of this program is to preserve the Karbi language in order to give the purity speaking of Karbi language. Right now, I'm standing at Samsung Singh Ingte stage or Samsung Singh Ingte Achatai. So this is Vivian Longkirongpi reporting only for this time. In order to preserve the mother language of Karbi among new generation, this Pure Karbi spoken language competition was organized, as many of the Karbi has gone mixing the word while speaking the Karbi language, told President UKSA Ratan Terang.